एक तो भुरगो तो सवादान तुका गेला तो काजरा वता सडनली पडटा म्हणजे अशें जाता की वतना कोण थापड मारून उडयना जाम करता तो सारको सीसीटीव्हीचेर दिसता पडटा। कोलवा बेताळभाटी रस्त्यार 16 मेक एक तरणाटो अपघातान मरण पावलो। हो अपघात सरकाराच्या घाळपणाक लागून जाला, हाचेर खर कारवाय जावपाक जाय। अपघातान मरण आयिल्ल्या तरणाट्याच्या आवय बापायन नगरसेवक महेश आमोणकरा सयत मडगांव पुलीस स्टेशनार डीवायएसपी सलीम शेखाची भेट घेतली। रातीकडेन काजाराक वयताना तरणाट्याच्या दुचाकीच्या चाकान विजेची केबल घुसपल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचो दावो पिडेस्ताच्या घरच्यांनी केला। पंचनामो जावच्या आदी दुचाकी घुसपल्ल्यो केबलाच्यो वायरी काढून उडयल्यो। सरकाराच्या घाळपणाक लागून आमचो पूत मेलो, हे बाबतीन खर चौकशी जावपाक जाय, पिडेस्ताच्या आवय बापायन मागला। अपघाता फाटले नेमके कारण सोदून काडपा खातीर मडगांव पालिकेचो महेश आमोणकार हांचे सयत पिडेस्ताचो बापूय लुईस फर्नांडिसान उपदूरदर्शी पुलीस अधिकारी डीवायएसपी सलीम शेख हाची भेट घेतली। फ्रेंड केसीएस लुईस फर्नांडीस आनी तागे चलो सेल्सियस म्हणून ते सांबाळना बीन गेल्लो रातचो पळय 16 तारखेक मेच्या रातचो एक्सिडेंट जालो। ताणें म्हाका रातचो 3:30 फोन केलो। 3:30 फोन करून आमी जीएमसीन बीन उलयले, हेड इंजिनियर पयलीं कांय पळोवना आमी। मागीर म्हाका कळ्ळें की हांव स्पॉटार गेल्लो ते पळोवपाक, जाल्यार ताची ती गाडी मोटरसायकलीक मरे आनी सीसीटीव्ही पयले गाडी वता आनी सडनली एका केबलाक ती म्हणजे उसळून पडटा। मागीर तो सांगपा लागलो म्हाका की केबलाक घुसपून पडला म्हणून। केबलाक घुसपून पडला म्हणटकूच कितें जालें, पंचनामेन जावपा जाय केबलाचेर, तशें कांय जालो ना। तो पळय तो कांय जावना आनी चलो भुरगो न्ही एकलोच तेगेलो 19 भुरगो तो आपल्या टेन्शनान मागीर तो म्हणपा रावया। आनी काल तो मागीर म्हणपालो अशें जालें तेंच्यांनी काय ते पंचनामे हांवें म्हटलें तशें जाल्यार बरें आसा। आनी हांव आतां डीवायएसपीक मेळपा येयल्लो, तर डीवायएसपीक आमी सांगलें की तो म्हटलें केबल सकाळी फुडें ते गाडयेचो काडलो कोणें, टील पंचनामा कोणें तरी हात लावपा जायना, ते मोटरसायकलीचो केबल काडला। केबल ते फोटो बिटो सगळें आसा, काळो ब्लॅक केबल म्हणतो ब्लॅक सारको आमचे कडेन आसा ते, आनी ताका लागून पडला। कोणाचो एक भुरगो काबार जाला। हांव म्हणटा तो इलेक्ट्रिसिटीचो म्हणून तो सांगतालो की तो एक पोल आसा आनी ते अंडरग्रावंड काय कितें ते मागीर केबलिंग करताले। हेतून कितें जाता, पयरूं असो एक इन्सिडंट जाल्लो बिचोले, मागीर मरे लोक मागीर तुका आमच्या मिनिस्टराक ब्लेम करता। हे पळय जेई आनी काम करपी आसतात न्ही, हे नाका जाल्ले निश्काळजीपणा करता, लोकांचो जीव वतात कळ्ळें तुका न्ही। थंय तो पडिल्लो केबल न्ही, ताजेर म्हाका दिसता ते सकाळी फुडें कोणा हांवें डीवायएसपीक सांगलो तो केबल कोणें काडलो तो पयलीं इन्क्वायरी कर, मेन केबल कोणें काडलो तो, कित्याक तुमी बेश्टो तो सेल्फ पडलो म्हणून जायना। डीवायएसपीन सांगला आपूण फाल्यां इन्क्वायरी करता, तांकां आपयला, पीआय कडेन उलयला आतां आनी फाल्यां ताका कोणें केला सिद्धांत ताका आपयता म्हणपालो। आनी आपूण कोण पळय आसा न्ही ताजेर म्हणपालें हें करतलो, इन्क्वायरी करतलो म्हणपालो। म्हण हांवेनूय आतां डीवायएसपीक सांगलां आनी एक अशें आमचें हें आशिल्लें कितें आमची एक मागणी आसा सीएमा सुद्दां पळय इंटरनेट केबल हे सगळें चालू आसा सगळे कडेन, आख्खे गोंयभर रस्त्यार पडलेले आसा। फाल्यां कोण पुलिसांची सुद्दां फॅमिली आसपाक शकता, हाजेर कोणाची काकूट करपाची, रस्त्यार केबल पडटात आनी घुसपून जर कोणी पडले न्ही कांय कळना केन्ना केन्ना एक्सिडेंट जायत जाल्यार हाजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची सीएमान तरी गरज आसा। म्हाका हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या सीएमाक, कित्याक अशें जे केबल बीन पळय कोण आतां इलेक्ट्रिसिटीचे जाले, बाकीचे नेटाचे केबल्स आसा सगळ्याक जाळे भेटलेले आसा। हाजेर हे कोण करता पळय तांचे अशी इन्क्वायरी जावपा ना, तांचे कडेन एफिडेवीट करून घेवपाची केबलवाल्यांचेर। फाल्यां कितें जालें बिलें जाल्यार आमी कम्पेन्सेशन आमी जाल्यार तांचेर एफआयआर जावपा जाय। रायडिंगा वयता गेलो भायर सरलो, थिंगसो तो कोलवा टू ते माजोर्डा रस्त्याचेर, थिंगा ते टायमार ते रस्त्याची केबल वायर तेंगे काम चलतालें इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे, ते केबल आसूं जाय ते लायटी केबल आनी ते सगळे केबल आसताय। आनी दॅट टायम दॅट माय सन इज वयतालो वेडिंगाक 10:28 आनी तो वायर तेका सारको लिपतालो आनी तेलो चेडो मेलो। गेलो वायरा घुसपोन हें जावन पडला, सो तो आपणा सेल्फ एक्सिडेंट जालो ना तेगेलो, ते गव्हर्मेंट हेजी वायर लिंक दवरलो म्हूण तेजे घुसपोन पडला। सो हेजे मुखार तें तशें करून आनी रिपोर्ट तें दिता सारको दिवपा जाय, वायर केचो आहा तो मेन्शन सारको करपा जाय, फालतू पिडेस्ताच्या घरच्यांनी येवन कागाळ केल्या। आमी मुखार चौकशी करतले, जितले सीसीटीव्ही फुटेज हाडल्यात ताचेर आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले आनी फुडलो तपास करतले, डीवायएसपी सलीम शेखान आश्वासन दिला। आयकात। एक एक्सिडेंट आमचो कोलवा हितून जाल्लो एक 16 तारखेर, आमी तितून एक परत इन्क्वायरी चालू आसा ती आमी कंप्लीट करूं ना। सो आतां तितून नवीन फॅक्ट्स म्हाजे फॅमिली मेंबर्सान म्हाका तेंच्यांनी इन्फॉर्म केला, सो हांव आयओ आनी पीआय घेवन ते व्हेरीफाय करतलो आनी समज तितून न्यू कितें डेव्हलपमेंट्स आसा आमी अकॉर्डिंगली एक्शन घेतले केसीन। तेंचे कडेन फुटेजीस बी आहा म्हणटाले? हय फुटेजीस आसा हितून, बट तो रातचो एक्सिडेंट जाला, समथींग इट वॉज अरावंड 10:30। सो 10:13 क्लियर फुटेज अशें कांय येयना, ओन्ली एक्सिडेंट जाता तो दिसता आमकां, बट डिटेल मायन्यूट आमकां तेजें कांय कळना। बट तेजे वयल्यान आमी स्टील फॅमिली मेंबर्स आमकां कितें नवी डेव्हलपमेंट्स दिला हेजे
की नवी इन्स्ट्रक्शन कितें आसा सो आमी ते वर्कआउट करता आनी वी वील टेक एप्रोप्रिएट एक्शन आनी टेक द केस टू द लिगल कंक्लुजन. गोवा 365 खातीर संदीप तुवेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार.